Dili mag-dirty ha, kay after school diretso ta maglaag no. Kaya na lagti na imong anong balon kung bag. Diretso na kami sa ano guys, sa resort. Yan. Muha na. Kaya magalaag ka after sa school ni mo, no? Bukas pa kami uwi. One night lang kami doon. So na, gunahan pa mo dula. Pagingi pa man sa kilid. Bye teacher. Uy, may kaduhar jud ang mong room ng taga mo ito na ta kay mo. Nagasdado nga sa gawas nagwait sa ato ah. Sige na. Ang laag na ta. Kaduhar jud ni mo ng 7-Eleven ha. Tuana ni Daddy. Tuana ni Daddy. Nagbay na siya nimo. Let's go na. Nana ron. Nana doon si Daddy. Nagbay na siya dito sa ano, sa mall. Kaya maglaag man ta. Unhan. Na bye. Where's Aliyah? Ha? Hindi siya pa sige-sige. Asana si Aliyah daw. Let's go na. Tuan na ka manglaag man taron sa swimming pool. Tala. Ikaw, Juda. Yan, nandito na kami sa Solia, Mactan. Tanghali na kami nakadating, guys. Yan yung swimming pool nila. Excited na si Lian. Wala din sa mood yan. Kasi napagod sa biyahe. Sobrang traffic, guys. Yan to. Sa mood. So yan, after na kami naka-check-in, nag-lunch kami, yan si Lian at yung si Puti. Kasi napagod at gutom sa biyahe. Yan, ang kulit-kulit na Lian. Lian, go. Push me. Hey, Hey, here, push the button. Here, push the button. Lian! Nakatin! Look at mommy. Lian! Yan, enjoy si Lian. Kasama lang yan niya. Daddy Dan niya. Careful. What? Snake? This way. No. Wait, Lian, wait. Come here. Yung dalawa. Nag-enjoy talaga. Talaga sa partner in crime. Yung talaga magkasinabot eh. Magkaintindihan siyang dalawa guys. Si Lian at si Puti. Si Lian, marunong naman mag-English si Lian na. Yung maraming natutunan si Lian. At tinuring siyang tunay na anak. Kaya masaya ko. So, masaya naman ako. Kasi na-feel na ni Lian na may nagturing sa kanyang ama. Diba? Ay, mag-alaga sa kanya. May matawag na siyang daddy na talaga marang real pa. Hindi lang sa yung kasama niya. Nag-enjoy si Lian.
ayaw kong maligo guys sa lalo na mga swimming pool, ganun. Kasi yung infection ko sa tainga ko, matakot ako ba malagyan na naman ng tubig yung tainga ko ng yung infection ko ma-trigger. So, kaya hindi ako maligo ng swimming pool, ganun. Hindi din ako mahilig talaga. Then, siliyan lang, yun ang mahilig sa bata. And guys, naman nagtanong, hindi po ako buntis guys. Hindi ako buntis. Gusto naman ni Puti na magkaanak kami, pero kung will ni God. And si Lian kasi guys, yung mag-pray kami, ganun, before kumain. Salit niya talaga sa pag-pray niya sa prayer na maging kuya na din siya, may baby tummy, may sister siya pa guys. Pasensya kayo guys, hindi talaga ako, magaling mag voice over. Yan. Salamat ako, may nagbantay kay Lian, kasi ayaw ko maligo, ayaw ko mabasa. Maganda din ang weather guys kasi hindi siya masyadong init talaga din. Wala ding ulan. Yan. Ang ganda talaga dyan guys. Maganda sa mga bata. Mag-enjoy talaga yung mga kids pag pumunta kayo doon. Enjoy sa Lian. Mostly ang mga doon, nag-check-in doon is mga Koreans guys. Yeah, we're gonna go back to the room and have snacks, okay? We'll come back here later. We'll go back to the drink and have snacks. 5 minutes. Oh, honey! Yeah, pasensyahan nyo, hindi talaga ako magaling mag-voice over guys kasi hindi ako nasanay. Yan. Hindi rin ako magaling mag-edit. Matagal-tagal na ako dito sa sa YouTube maggawa ng content pero hindi ako magaling mag-edit guys. Yung mga videos ko is lang, simple. In front of the sign. Yeah. I think my flowers is for you. What? It's for you. This for me? Yes. Thank you, Lian. Lian, I don't want. Nice, Lian. Galing kami doon sa beach. Beach na Solaya, Mactan Resort. Ginao na. What's wrong? What's that? It's okay. You can bring that. Okay. Why is it hanging? I don't know. Faster, Lian. Go first. So, natataguan yung likod mo, eh? Stick. It's okay. You can bring that. Yes. Let's go back na. Faster, Lian. Faster. Napagod sa kaligo kanina. Daddy, you go, Ma. You go. It's not dirty? Yeah. Laku na. Ada. Laku banget. Nag-enjoy ka yan? Dali na. Up. Yan, rooftop. Tomorrow. Dito tayo tomorrow, Lian. Oh, nice, oh. It's nice. It's nice. Ay, cut na ko. Ay, cut. Ako. Hey, next. Hey, no. Next. Ibili na kay bawal na dito. Sige na, bawal na ito sa building. Mong sinina nak, marapog ka ng bulak nak, oh. Ako ka ng halaman. Oh, faster, walking ba, oy? Go sa. Na. Look insane. Look, look, insane. Look, look, insane.
Under construction pa yung ano nila dito, guys. Tingnan ko diha. Wala pa na ano diha working. Bulay mo na. Bulay mo na. Bulay. Faster! Bulay lagi ko. Ang ano makinay man ka? Ikapoy ka? Oh, bulay. Napagod ka na? Oh. Yung Mactan. Sulia Mactan Resort. It's nice, na? Okay. Let's go there, up. Rooftop. Let's go rooftop. Wow. Punta tayo doon sa rooftop. Look at the big house. Look at the big house. Look at. Oh, where are you going? Come here. Over there. I see over there. Daming naligo, guys. Doon. Punta tayo doon sa taas, oh. Padap ini yan. Careful. Mahulog ka. Watch your steps. Ah. Dami. Lian! Mahulog ka. Gara-gara, oh. Lian ba? May slide ka diya, oy. Bahala ka, ay. So nice. Daming swimming pool. Ayan, dito din. Lian, here, Lian. Dinner buffet. Same menu. Mostly here is Koreans. Yeah? Yeah. Yeah. Rooftop. Yeah. Shy ka na? You're shy? No. Don't be shy. Shy. I'm not shy. Don't be shy. I'm not shy. Okay. Yeah, you're not shy. That is so shy. Towel mo na, towel. Oh, mama. There, manta. Pakog ka. Wiyagon mo kawin. We're here, rooftop. Careful yan. So nice. So nice here. Yeah, I can eat dinner here. Yeah? Lian? Uy, Lian! Ayaton pa doon, anak. Ano ang ano nila, guys? 7,000 like that, 7,800 yung ano nila, one day nila. Hindi ko sure. Kapag maka-avail kayo ng mga package nila, may ano din kasi sila, guys.
promo. Makalis din kayo. May breakfast buffet. Pwede din kayo mag-ano ng dinner buffet. Depende kung ano yung kunin nyo, guys. May game room din, may gym. Pwede kayo doon, guys. Maganda doon mag-ano. May beach din doon. Ano din siya sa Solaya Mactan part sa Cordova dito sa Cebu. Yun ang ginawa ko, guys. Mag video. Liantot! Asa man yung gusto na? Oh, they get frappes. I like frappes. Kangit. Kumanotot. Ikaw pala utot. Ikaw pala utot. Wala ka utot. Choco raspberry. That would get a frappe. You get 30% off. Why'd you get us something when we can sit here and hang out? Yeah. Oh, it's mine. I want that. Mom. What? Mommy, pwede ko ang nito big. Yeah, then don't. No one force you. Nakuha sa group. Okay. Ng anak. Liantot. Makapirit mo ko eh. Makapirit ako dito, guys. Ganda. Breakfast buffet. Let me see, babe. Hindi na po. Ah? Hindi na po. Okay? Pwede na po. Ah. Yes, tapos nang nag-breakfast. Breakfast buffet. What? Lumaki na yung mukha ko. Lian, come here, Lian. Pwede na po. Lian. Busog na ka? Careful. Breakfast buffet dito sa Solaya. Busog na. I'm done eating, ha? Huh? What's that? Baby dragon? That's little dinosaur. That's dinosaur. Let me see. Dinosaur. Big dragon. Ah, little dragon. Yeah, big baby dragon. It's alright. I got you, sir. If you go with my sir, just one thing you like to do is sensor. Or you can open the user, watch some experience. Wow! Let me see. Ah, thank you. Oh, nasa mood, oh. Uwi na ta. Ayaw niya umuwi. Uwi na ta, uwi. Hi guys, uwi na kami guys. Dili! Ano di bang kapuyo mo uli? Muli na ta. Dili na Uwi na ta. Ah, diri na kapuyo. Oh, Dili, manguli namin ni dad. dili, tuha ta, dili! Manguli namin ni daddy. Tuha ta, dili! Uli na ka, diri na ka bilin. Manguli namin. Na bye guys. Ano? Yan, bad na ha. Hindi ka magpugos ha. Ina ka. Mutuo ka na ko ha. Uli! Ayaw niya umuwi guys. Ay, gusto niya lang dito. Mag-school man ta tomorrow. You have school tomorrow. You have school tomorrow. Need ta mag-school. Ipang ka, kubel. Hanap ko din lubang pag namin tana. Nadili na ko, wala pitan na. Sana. Nel, kita Nel. Nataro ka. Ay, nataro.
Thanks for watching.